बंधु आपण माने लक्ष्य करुवे बेले बेले एपरी हुए आमे गोटे कथा न चाहिए भी सही कथाटी आम मुंड भितर आसी बारंबार पशि थाए। आमे न चाहिए आमे सबुबले चिंतामग्न अवस्था रही जाती गोटे कथा आम मुंड भितर एपरी बारंबार बारंबार प्रतिध्वनित होता है जहाँफल आमे बहुत डिप्रेशन आड़ को चली जाती। आमे जेते सुखरे थिले मध्य जेते खुशी रे थिले मध्य सेई कथा गुड़िक जेतेबेले माइंड भितर चली आसे सेतेबेले आमे सेई मूवमेंट रु आदो बाहर को आसी पारंती नहीं। आमे सत चेष्टा करंदी सेई कथा को मुंड भितरु बाहर करि दबा पई किंतु आम माइंड भितरु सेई कथा आदो बाहर नहीं। आम माइंड रे सेई कथाटी बारंबार बारंबार आम माइंड भितरे सेई कथाटी एपरी भावरे चक्रव्यूह भोगी पेशी होउथाए जहा द्वारा आमर जीवनर सबु सुख शांति आम जीवन ठू हजि जाई थाए। एही सब समस्या जदि आपण मानक भितरे देखा दउची मु कहिबी आज आपण राइट वीडियो उपरे क्लिक करिसंती। आज रे वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट पर्यंत मन दे शुणु एवं वीडियो रे कहा जाइथिबा कथा गुडी को लाइफ रे फॉलो अप करबा पई चेष्टा करिवे। चलंतु बंधु एबे से इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय रे आमे किछि आलोचना करिबा। आज वीडियोर फास्ट पॉइंट हूँ निजक सब बेले बिजी रखा। बंधु आमे जेते फ्री रहिबा आमे जेते एकुटिया रहिबा सेते आम माइंड भितरे आबुल ताबुल कथा आसी पशि जाई थाए। आमको किए कौन कहिथिला आमको किए अपमान देइथिला आमको किए गाड़ी देइथिला इत्यादि इत्यादि आमे सेई कथा को जेते भूलिबा पई चेष्टा कले मध्य सेई कथा गुड़िक आम माइंड भितरे बारंबार आसी जाई थाए जहाँ फल आम माइंड बहुत भारी भारी लगी थाए एवं आमे जेते चेष्टा कले सेई स्थान रो बाहर को आसीबा पई आमे आदो आसी पारंदी नाही। आमको सेतेबेले ना खाइबा पई भलो लागे ना सोइबा पई भलो लागे। आमे सेई कथाटी को बारंबार बारंबार सबुबेले चिंता पर चिंता करी चली थांती। मु कहिबी आपण जदि निजको बिजी रखिबे आपण को जो काम करिबा पई भलो लागे आपण सेई काम सेतेबेले करंतु। जेतेबेले आपण कोनोसी गुटिए काम रे बिजी होई जिवे हमर ब्रेन्स रो न्यूरॉन्स गुडिक सेई काम पई एक्टिवेट होई जिवे। आमे जदि किछि बिजी न रहिबा आमे सबुबेले चुपचाप बसिबा सेई कथा गुडिक आम बारंबार बारंबार आम मन भितरे प्रतिध्वनित हबो। जेते प्रतिध्वनित हबो आमे सेते कष्ट पाइबा। एई सब समस्या आजिकाली समस्त यंग जेनेरेशन होंदु बा प्राप्तवयस्क लोक होंदु समस्तंकर एहा गोटिए गोटिए कॉमन प्रॉब्लम। तेणु जीवन में जदि आपण सबुबेले अत्यधिक चिंता करुचंदी आपण मुंड भितरे सबुबेले अत्यधिक चिंता आसुची तेबे आपण निजको बिजी रखिबा पई चेष्टा करंतु। जेकोसी काम करिबा भितरे आपण जदि खुशी पाउचंदी सेई काम को आपण सबुबेले करंतु। निजको सबुबेले बिजी रखंतु देखिबे आपण चिंता मुक्त जीवन टिए निहाती बंची पारिबे एथिरे संदेह नाही। आज वीडियोर सेकेंड पॉइंट हूँ बाहर किसी समय बुलाबुली करंतु। आपण माने भल भाव जानिथिबे आमे जेतेबेले डिप्रेशन ले रही थांदी जदि आमे टिके जाई बाहर बुलाबुली करी आसंदी तेबे आमको बहुत रिफ्रेशमेंट फील होई थाए। मु कहिबी आपण प्रत्येक वीकेंड रे कुआडे गुटे बुलाबुली करिबा पई निहाती जानतु कारण बाहर दुनिया रे जेतेबेले आमे बुलिबा आमको बहुत रिलैक्स फील होई थाए। आमे जेतेबेले अन्य लोक मानक संस्पर्श रे आसीबा आम मुंड भितरे सेई जो कथा गुड़िक घांटी होउची आम माइंड भितरे जो कथा गुड़िक बारंबार बारंबार आसुची ताहा धीरे धीरे लुप्त पाइबा पई चेष्टा करिवो कारण आम माइंड एभली भाबरे भगवान प्रस्तुत करिसंदी सबुबेले एठी से नुआ डाटा नबा पई चाहिदे नुआ किछि गुटे इनफॉरमेशन पाइबा पई से सबुबेले व्याकुल होथाय। तेनु आपण जेतेबेले बाहर लोक मानक सहित मिसामसी करिवे बाहर जगार जाई बाहर स्थान रे जाई बुलाबुली करिवे सेतेबेले आपनकर बॉडी सहित आपनक माइंड गोटे नुआ खोराक पाइब जहाँ फल आपण बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपण मैंने जानिथिबे आमे जेते रिलैक्स फील करिबा आमे सेते डिप्रेशन फ्री जीवन टीए बंची पारिबा। आम माइंड भितरे नेगेटिव थॉट आम भितरे ओभर थिंकिंग ए सब जिनस आदौ आसीबो नाही। आज वीडियोर थर्ड पॉइंट हूँ पेन एंड पेपर रे निजर भावना को लिखि दियंतु। आपण माने भल भाव जानिथिबे आम माइंड भितरे जेतेबेले किछि गोटिए कथा बारंबार बारंबार प्रतिध्वनित होताए सेतेबेले आमे गोटिए सांगसाथी खोजंदी सेतेबेले आमे कोन करिबा कोन न करिबा किछि कथा बुझी पारंते नै।
ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଆଣନ୍ତି, ସେଇ ପେନ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆମେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ସହିତ ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଡିଲେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁଃଖ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବା ସେତେ ଦୁଃଖ କମିବ, ସୁଖ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବା ସୁଖ ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସୁଛି, ତେବେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଯେତେ ସେଇ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଦବେଇ ଦେବା, ସେତେ ଆମେ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ହୋଇଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ସବୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ବି କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଇ କଥାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚର୍ସ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ନୂଆ ସଜେସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ୟାଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟି ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସିକ୍ସଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା, ଆମ ମନ ଆମ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହେ, କାରଣ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା, ଏଭଳି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁ କାମ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ସମୟକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି
ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷଣ ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ভিডিও মাধ্যমে মু রিকোয়েস্ট করি কহিবা পাই চাহে আপন কিছু সময় আপন মেডিটেশন করন্তু, আপন সবুবেলে চেষ্টা করন্তু রাতির শোইবা সময়ে এবং সকালু যেতেবেলে আপন বিছনা ছাড়ুচন্তি সেতেবেলে আটলিস্ট 5 মিনিট আপন মেডিটেশন করন্তু। আপন 5 মিনিট মেডিটেশন করি দেখন্তু। এই ভিডিওরে দিনে কমেন্টরে আসি মতে কহিবে ভাই আপন যাহা কହୁଥିଲେ সত কହୁଥିଲେ এই মেডিটেশন করিবা ভিতরে মো লাইফ চেঞ্জ সম্পূর্ণ ভাবে হয়ে যাইছি। আপন মানে করিকি দেখন্তু রেজল্ট আপন নিহাতি পাইবে, এথিরে সন্দেহ নাই। আজির ভিডিওর 7th পয়েন্ট হচ্ছে বুক রিডিং করিবা। आपण मैंने भल भाव जानी आम जितेबले कौन बहीपत्र पढ़ापढ़ी करती आम से अथर सहित डायरेक्ट आम कथा हमें तांकर भावना को आम आमर भावना सहित आम मैच करने चेष्टा करती। जितेबले आपण डिप्रेशन भितर आसुचंदी, जितेबले आपण ओभर थिंकिंग रे शिकार होचंदी, मु कहिबी आपण सबुबेले किछि बुक रीडिंग करने चेष्टा करंतु। कारण नॉलेज होची एपरि एक अस्त्र जहाँ माध्यम दे आम प्रत्येक जिनिस को प्रतिहत करि परिबा। आजिकाली आम समस्ते निज निज लाइफस्टाइल एत व्यस्त रही जाउछंदी, जेतेबेले फ्री समय पाउछंदी आम आलतू फालतू रील्स देखुछंदी, किंतु आमे किछि बुक रीडिंग केबे भी करू ना। आपण प्रत्येक दिन किछि किछि बहीपत्र पढ़िबा पई चेष्टा करंतु। एटलिस्ट गोटिए बुक रे गोटिए पेज पढ़िबा पई चेष्टा करंतु। जेतेबेले एहा आपणकर आदत रे पाल्टी जिवो, जेतेबेले एहा आपणकर हैबिट होई जिवो, सेतेबेले देखिबे आपण केते मोटिवेशन पाइबे, सेतेबेले देखिबे आपणकर माइंड पावर, आपणकर मेमोरी पावर केते बढ़ी जिवो, जहा कि आपण जानि परिबे नै। माइंड कंट्रोल करिबा पई एहा तारु बेस्ट टिप्स आ किछि भी नाही। कारण बुक रीडिंग जेतेबेले आपण करूछंदी आपणकर आय सहित आपणकर जेते गुडी इंद्रिय अछि सब गुडी को से बुक सहित कनेक्ट होई जाय, जहा फगरे हम माइंड भितरे जो आबुल ताबुल कथा गुडी का आसे आमे अत्यधिक चिंता करंदी, आमे नेगेटिव थॉट रे शिकार होंदी, आम भितर ओभर थिंकिंग आसे से गुडी को आपणक भितरे ऑटोमेटिकली कमी जिवो, जहा कि आपण जानि परिबे नै। आज भिडियोर लास्ट पॉइंट हूँ आम मंदिर जावा, भगवान को पाखरे निजर मन कथा को परिप्रकाश करवा। आजिकाली आम समस्ते जितेबले समय पाँच आम पार्क आड़े बुलाबुली करने जाऊँगी, किंतु आम केबे मंदिर जाऊना। कारण मंदिर भितर भगवान आस्था अच्छी। आपण माने कहिबे भाई भगवान प्रत्येक टी आड़े अच्छा, मु कहिबी यह संपूर्ण ठीक कथा, किंतु मंदिर भितर भगवान आस्था अच्छी, विश्वास अच्छी। से आम समस्ते मंदिर को जीवा, आम मंदिर जाई भगवान को पाखरे निजर मन कथा सबुकिछि परिप्रकाश करवा। आपण थरे मंदिर जातु, भगवान को आगरे बसी आपण मन भितर जेतिकी कथा अच्छी आपण थरे शेयर करंतु। आपण जेते कथाटी को आपण जेतेबेले भगवान को पाखरे आपण को माइंड रो कथा, आपण को मनर कथा को चले ना पके दे किसम पके दे, और लास्ट सरी पकाएरा। आपण जेतेबेले भगवान को सम्मुख रे बसी आपण आपण को मनर कथा को आपण को मनर कथा को आपण जेतेबेले भगवान को सम्मुख रे बसी आपण मनर कथा को भगवान का आगरे परिप्रकाश करिवे, सेतेबेले देखिबे नुआ शक्ति किछि आपण को मन भितरे आपे आपे चली आसीबो। गोटे नुआ ऊर्जा शक्ति आपण को माइंड भितरे ऑटोमेटिकली उज्जीवित होई जिवो। कारण दुनियार बड़ शक्ति होछि स्पिरिचुअल पावर। भगवान को शक्ति ठारू दुनियार बड़ शक्ति किछि भी नाही। जेतेबेले भगवान को आशीर्वाद आपण को ऊपर प्राप्त हबो, सेतेबेले आपण को जीवन रे सब असंभव गुडी को केतेबेले संभव होई जिवो आपण जानि परिबे नाही। आपण केतेबेले भी जदी समय पाउचंदी थरे मंदिर आड़े जांतु, सकाळे हो बा संध्या बेले हो आपण टिके मंदिर को जांतु। मंदिर रे जाई 5 मिनिट बसिबा पई चेष्टा करंतु। 5 मिनिट भगवान को सम्मुख रे आखि बंद करी भगवान निजको भगवान को पाखरे समर्पण करि दियंतु। देखिबे ता भितरे आपण एते शक्ति पाइबे, एते सामर्थ्य पाइबे, एते खुशी पाइबे, जो खुशी जो सामर्थ्य जो आशीर्वाद आउ आपण काहा ठारू भी केउ ठारू भी पाइबे नाही। आपण चेष्टा करंतु आपण टिके मंदिर जीवा पाई एवं निजको रिलैक्स रखिबा पाई।
आशा करे ए वीडियो माध्यम कह जाइथिबा जो टिप्स गुड़िक आपण निहाती लाइफ रे फॉलो अप करी आपण को माइंड भितरे जो ओवर थिंकिंग आसुची एवं आपण को माइंड भितरे जो नेगेटिव थॉट आसुची आपण जो अत्यधिक चिंतार शिकार होचंदी सेही समस्या गुड़िक आपणकर अति सहजरे समाधान हो जिवो एथिरे संदेह नाही। आशा करे ए वीडियो माध्यम आपण बहुत किसी शिखिथिबे। जदि वीडियोटी भल लागिछि वीडियो को लाइक करिवे एवं संगसाथी मानक मध्यरे वीडियोटी को शेयर करी तांको जीवन को सुंदर मोटिवेशन दिए निहाती देबे। भगवान आपण को सब खुशी दियंतु। लव यू ऑल। जय गुरु जय जगन्नाथ। शेषरे सही कथा कर देखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी जैसा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।